Evo kad se već vozimo ovako po zimskom vremenu i otežani su uslovi za vožnju, da malo pričamo o tome ko dobro čisti snijeg, ko ne čisti snijeg dobro. Da ne kažu ljudi sutra da sam baksuz, nećemo prvo krenuti od Srbije, možemo prvo krenuti, na primjer, evo od Norveške. Što se tiče Norvežana, oni su, opet zavisi od opštine do opštine, ali uglavnom su jako dobri što se tiče čišćenja snijega, što i normalno, jer ljudi imaju iskustva sa tim. Kod njih nema kao kod nas ove godine nije bilo, neće biti snijega, nego kod njih je baš svake godine teška zajebancija sa snijegom i sa ledom i sa klizavim putevima. Tako da oni su jedni među najboljima. Čiste dobro i sad, eto ove baš zime, prethodne ture, kad sam išao dole za Stavanger, znači išli smo iz Kristiansanda prema Stavangeru, izašli smo sa broda u Kristiansandu i za Stavanger, bilo je klizavo na mestima, ali uglavnom put je očišćen i kako je počeo dan da odmiče, oni su već bacili i so i to je popustilo, ali je problem što konstantno pada i duva vetar i onda stvara one smetove, nanosi onaj snijeg na put, ali su ljudi stvarno su non stop čistili, non stop su grtalice išle napred, nazad. Ja sam na jednom mjestu, malo je falilo da ostanem, ali sam prošao, jer išao sam, ja sam bio treći u koloni, ispred mene je bio kolega iz Norveške i prvi je bio sad, ja mislim čovjek iz Litvanije ili Letonije, ne mogu tačno da se setim. I krenuli smo uz neko brdo i ja sam, kako smo krenuli uz brdo, ja sam video da kad dodam malo više gasa, on počne da uvrće, da proklizava. Međutim, ovaj kolega je gore već pri kraju uzbrdice, jer ide uzbrdica, tunel i onda je posle tamo ok. On je pred tunelom na nekih 100 metara, vidim ja upali čovjek sva četiri, levo, desno i skloni se u stranu da prođe. Tu je sva sreća pa imaju dvije trake uz brdo. Naravno, ova druga traka nije očišćena, samo su vozne trake čiste. I malo pomalo on stane i ja krenuh i sad da ga obiđu moram uđem u drugu traku. Međutim, kako je tamo snijega, ja nemam dovoljno zaleta jer sam već sporio kad je i on stao. I malo pomalo, jedva nekako izađe. Još ono zadnja 2 metra gledam ulazak u tunel, gore sve čisto, rekao, Bože, molim te, samo da prođem, jer nemaš ti, nema svrhe ni lanac stavljati, jer je dole kao i ovdje cesta. Isti đavo, nema zašto zakači lanac kad je dole ispod asfalta. Ali dobro, opet, nekako sam izašao i usput je možda bila još jedna uzbrdica malo, kad se potopi više gas, onako naglo kad se doda malo prokliza, ali ništa strašno. Kolega išao je za mene, on ima malo lošije gume, ja sam ga nazvao i rekao mu da je tu problem, on kaže, ma nema problema, s meni ide grtalica. Tako da je on dobro prošao. Mislim, nisam ni ja loše prošao, ali on isto tako dobro prošao. Znači, Norvežani su top. I zadnja tura ova, mislim pre ove ture, išao sam gore za Trondheim, gore isto fantastično očišćeno, ali gore je bilo minus 20, 25, minus 30, tako da kako god da je očišćeno na toj temperaturi, jednostavno guma se lepi za led, tako da tu nemaš problem u proklizavanja. Bilo mi je malo rizično kad sam se vraćao od ozgora, ja sam tovario neki papir 23 tone i na jednom mjestu je bio neki udes, bojni kamion je sletio u kanal, išao iz kontrasmjera i ja kad sam stao i boga mi nezgodno krenuti, jer ono je gore na tom delu je bilo tipa minus 5, 6 i padao je snijeg pre toga i nisu oni očistili, a nisu ni sol bacili još uvijek
i onda je onaj tanak, kako auta prolaze, pretvorilo se u onaj led i ti bukvalno led ne vidiš na putu. Kao sad ovdje ima leda, eto, bukvalno isti đavo. I tu je malo proklizavao onako u kretanju. U kretanju je malo proklizavao, iako su 24 tone na prikolici, ali nekako je to prošlo. I naravno, posle dole, kako sam se počeo spuštati prema mostu, penjati se gore na planinu, veliki minus, nema problem i da pada. Što se tiče Šveđana, ove godine baš nisam zadovoljan kako čiste, kao što nisam bio ni prošle godine, gore kad sam išao za Volerim, jer ovdje sam saznao da više ne bacaju so. Negde bacaju, ali u većini slučajeva ne bacaju so, jer kao navodno šteti nekim mikroorganizmima, pa sam ja skoro pročitao da šteti nekim biljkama od kojih zavise neke ptice, pa sad oni neće da bacaju so, nego bacaju nešto što kao sprečava vodu da se zaledi na putu. Sad ove godine, koliko god, ono što sam išao u Švedsku, koliko god da voziš, ono proklizava, na 80 pritisneš gas, on proklizava. Pogotovo mi je bio onaj deo dole oko Jončepinga, baš mi je bio onako tih par navrata katastrofa. Ali dobro, opet, nadam se da će početi kao malo bolje, da će vidjeti šta se dešava. Što se tiče Finske, kažem, ove godine nisam bio 1-2-3 mjeseca gore. Ali oni samo čiste, oni znači izađu grtalice, očiste put, ali nema posipanja soli, nema ništa, nego je to ti je što ti je, pa sad ako si ti malo lošije gume, nema tebe ništa. Znači, ja sam vozio par puta gore kad smo prinuđeni da vozimo prazni, a voziš jedno 200, 300, 400 km prazan i znači na putu nema ništa. Znači temperatura je 3, 4, 5 u minusu, na putu nema ništa i ti prisneš gas na 85 u prokliza. To je katastrofa, ti ne vidiš led, ali ajde opet, kažem, imaš negde u podsvesti da je klizavo, pa vodiš računa mnogo više. Estonci isto tako, oni, evo sad je ovaj iza mene bacao so, ali znam prošle godine ono ništa, samo ide čisti, ne baca so, baš ga onako briga za sve. Ove godine su kolege naravno najebale mnogo u Litvaniji, jer nekako izađu kasno i da čiste i da bacaju so. A ovaj put je baš onako opterećen, tako da je baš nezgodno. A ono je i kako se zove ravno i duva vetar i smetovi i pravi led na putu i ne možeš mu ništa. Ali eto, kažem, i juče sam vozio, ja sam prošao ekstra, kolega ispred mene je prešao je, vozio 60 do 70, nije moglo više, kaže, kako dodaš gas, on podblizava. Ja sam prošao, da li zbog uma, da li su oni, a i bacili su među vremenom, vidi se da je bačena soj, da je otopljeno. Uglavnom ja sam prošao bez problema. Poljaci su isto juče čistili, ubili su, stvarno su, ne mogu jedne reči da kažem, stvarno su čistili kao manijaci. Znači idu i preventivno bacaju so na asfalt. Naprimjer, sviđa mi se kako Austrijanci rade, ove godine sam prvi put bio na Austriji. Na Austriju sam išao da je bio sneg, stvarno nema govora, znači uvek idu 2 kamiona, čiste se obe trake, ne mogu jedne reči da kažem nešto protiv Austrijanaca. Bilo je možda na mjestima malo klizavo, ali to je uz neka brda i jako kratka rastojanja. Ali uglavnom su vrhunski odradili posao, baš vrhunski odradili posao. Nemci isto dobro čiste, sad problem je verovatno i do ljudstva i do svega, pa ne stigneš da odmah očistiš kad počne sneg da pada i onda se napravi kolaps, ali mislim šta ćemo, ne može sve u ovom svijetu da bude idealno. Sad što se tiče naših u Srbiji,
Verovatno mislite da ću sad ja da ih najstrašnije napravim, da su ovakvi, da su onakvi, da ih iznenadi snijeg, da ovo, da ono. Naprotiv. Ovdje sam čak da stanem u njihovu odbranu. Jer znam kako se čisti gore, ni kod nas ništa nisu loši ljudi. Tako da sad moram da ih odbranim. I ono, kad se on nečisti, ja vjerujem da je to da ima i do nedostatka ljudstva, do nedostatka tehnike, jer ne možeš, jer to su uglavnom ima mnogo starih kamiona, ima mnogo te stare tehnike. Naprimjer ovdje u većini slučajeva ima naprijed ravnik, ima ravnik sa strane. Ja kod nas nisam vidio nijedan kamion za čišćenje snijega da ima ravnik sa strane. Naravno, ne kažem ja da je do tih ljudi što voze te kamione, što su neposredni izvršioci zadataka. Kažem da je to do države malo, da država mora malo ozbiljnije da pristupi tome. Jer desilo mi se sad da sam išao za Beograd nekim poslom krajem godine i to sam nekako pogodio onako baš kad treba, kad je najveće ono nevreme bilo. I sad, bilo je putem onako, ima snega, ali čistile su, na primjer, ja sam se baš pozitivno iznenadio. Jer je bilo sve čisto ovamo od proslopa preko Ive, sve je čišćeno, nigdje nije zapinjalo, znači sve je bilo baš kako treba. Ne mogu riječi jedne da kažem, baš je sve bilo kako treba. E sad, oni ljudi čiste proslop sa jednim kamionom, on dok ode, dok se vrati, ako baš jako pada sneg, onda si u problemu, onda baš nemaš neke druge opcije, tako da šta da se radi. Najbolje kupiš dobre gume i onda nemaš problem ni kad je veliki sneg. Uglavnom nam dole, na primjer kod mene Ljubovija, i Ljubovija se je očistila dobro, znači po samom gradu je bilo dobro očišćeno. Ne mogu ja da kažem, možda nije prvog momenta bilo sve kako treba, ali su kasnije sve očistili. Naravno kad sam krenuo za Beograd i ovamo izađem u Valjevu na autoput, onda kod Lajkovca i vidiš ti da je čišćeno, ali je očišćena samo jedna traka, vozna traka je očišćena, predsajna traka nije. Ali nema mnogo snega i bacana je so stalno i to i topi i svašta nešto. Ja sam lepo većinu vremena proveo u preticajnoj traci, jer ljudi voze 40, 50. Ja sam išao negdje 80, 90 i to je to. Kad smo stigli do obilaznice oko Beograda, tamo je opet sve očišćeno. Ono je baš bilo, znači nema ništa na cesti, znači sve je bukvalno ekstra očišćeno. Kad smo posle ovamo, kad sam ušao u sami Beograd, naravno, one sporedne ulice, niko nije pipao, ali sporedne ulice niko ne čisti ni u Oslu, ni u Stokholmu. Te sporedne ulice uglavnom, što se utaba snega, utaba se. Niko to drugi neće. Mislim, nigde, ovo što sam ja vozio kamion, nigde se te sporedne ulice ne čiste. Ili ako se čiste, retko se kad i so baca i bilo šta. Tako da ne možemo da se ljutimo ni na naše ljude, jer znam da su Ljuboviju očistili kako treba. To sigurno. Sad kažem, jedini problem je možda taj nedostatak ljudstva, nedostatak opreme, nedostatak kamiona za čišćenje. Ali opet, s obzirom na sve te nedostatke, ja opet kažem, ekstra je očišćeno sve. Vidite kako ovdje sad dok se vozimo, ovo deluje kao da je super, ali ja kad dodam gas, on proklizava. Tako da, nemojmo da se ljutimo na naše putare. Jer to su ljudi kao i mi svi ostali, niko to nama ne radi namjerno i na kraju krajeva i oni se voze, i njihove porodice, njihova rodbina se voze
po tim putevima koji nisu očišćeni, koji oni jednostavno verovatno ne mogu da stignu da očiste. Tako da ima i gorih od nas, nismo mi najgori, ali opet kažem, sve je to verovatno nedostatak tehnike i ljudstva. Ništa, to je to za ovaj video. Pišite dole u komentarima vaše mišljenja o tome ko čisti sneg bolje, ko lošije, pa da vidimo na što će ovo sve izaći.